कोई परफेक्ट नहीं होता। रखा हो तो आप जरिया तलाश कर लेते हैं और बेजार हो तो खामियाँ। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैं बेहतरी से पहले देर करता हूँ और उन्हीं को आजमाता हूँ जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। शुक्र है उदासियाँ अल्लाह से बांटी जा सकती हैं। शुक्र है दुख इसे बताया जा सकता है। शुक्र है इसके आगे खुलकर रोया जा सकता है। शुक्र है वो संभाल लेता है, वरना हम जैसे लोग शायद मर जाते। मांस कभी ना छोड़ना, क्योंकि कब्र में लाखों लोग हैं जो तरस रहे हैं कि दोबारा ज़िंदगी मिल जाए और अल्लाह के आगे एक सजदा कर लें। खुद को इस अंधेरे में चमकने दो। कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हम हमेशा खुश नहीं रहते। हम हमेशा के लिए गमज़दा नहीं रहते। गरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज़्यादा होता है। जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है वो जल्दी होश में नहीं आता। लोगों का सहारा बनिए और ख़ुद लोगों के सहारे पर ना रहे। ना आप कभी बेसहारा होंगे और ना ही लोग। गुफ्तगू एहतियात से कीजिए। आपकी बातें आपके वलिदैन की तरबियत का अक्स होती हैं। दुनिया की मोहब्बत इबादत की लज़्ज़त छीन लेती हैं, फिर ज़िंदगी में बेसुकूनी के सिवा कुछ नहीं बचता। सिर्फ दुआओं से मुइज़े नहीं होते, मुइज़ों के लिए सर को झुकाना पड़ता है। जब दिन में 5 दफ़ा अल्लाह को मनाने जाओगे तो नसीब कैसे तुमसे रूठ सकता है। नमाज यकीन को मुकम्मल कर देती है। दिन भर के बेशुमार लम्हों में चंद लम्हे मखसूस रखिए जिसमें आप अल्लाह से बातें करें। बंदा और अल्लाह के दरमियान सबसे गहरा खामोश तलक है और सबसे ज़्यादा राज भी इसी में होते हैं। कभी किसी को अपनी ज़ुबान से तकलीफ़ मत पहुंचाना, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे अल्फाज मुंह से निकल जाते हैं जो सामने वाले के लिए तकलीफ़ का बायस होते हैं। लोगों के साथ खूबसूरत मामलात करें ताकि आपकी खूबसूरत याद लोगों के दिलों में ज़िंदा रहे। इंसान गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है और जब सच्चे दिल से तौबा करता है, नेक अमाल करता है, बुराइयों को छोड़ देता है तो अल्लाह ताला इसे माफ़ कर देते हैं और अल्लाह ताला इसकी तौबा पर खुश होते हैं। अल्लाह की रहमत कितनी वसी है। जो तुम्हारा रब है ना, इसे तुम और तुम्हारा दिल बेहद अजीज़ है। वो तुम्हें फ़कत तुम्हारी खुशी नहीं बल्कि वो तुम्हें चाहतों का पूरा जहां देना चाहता है। अपने रब की रहमत से मायूस मत होना। कभी ना कभी या कहीं ना कहीं हम अपनी उम्मीदें दुनिया वालों से जोड़ लेते हैं, फिर मायूस होते हैं, जबकि हमारी उम्मीदों का मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात होनी चाहिए। हमें ये यकीन होना चाहिए कि इसके इख्तियारात लामहदूद हैं। ज़मीन वाले कुछ भी कहें, हुक्म अल्लाह ही का चलता है। वही तो होता है जो मंजूर खुदा होता है। रिश्तों में शुक्रिया और मासरत को अपनाइए। हकीकत में यही 2 लफ्ज़ हैं जो रिश्तों को टूटने से बचाते हैं। हम ऐसी फ़िज़ा में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जो गैर महदूद है। इस फ़िज़ा की कैफियत एक ऐसे समंदर की तरह है जिसका कोई साय, कोई किनारा ना हो। खुद को वक्त दो और मोहब्बत बांटो, क्योंकि मोहब्बत से भरा दिल कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। हंसी एक ज़बरदस्त दवा है। ये एक ज़बरदस्त ताकतवर इलाज है। आपकी हंसी में अपना जुर्म, आपके ज़ख्म गायब हो जाते हैं। मोहब्बत सबसे करो, लेकिन इससे और भी ज़्यादा करो जिसके दिल में तुम्हारे लिए तुमसे भी ज़्यादा मोहब्बत है। दुनिया में तकलीफ़ों के बढ़ जाने की एक वजह इंसानों की कमी और लोगों की अक्सरियत है। बेहतरीन इंसान अमाल से पिछाना चाहता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती हैं। मुसलसल अहमियत देने के बावजूद भी अगर रिश्ते बेकदर और बदमिजाज रहें, तब रहने की बेहतरीन जगह अपनी हदूद है। सब्र होता नहीं है, सब्र किया जाता है, और सब्र यही है कि अपने अंदर मचलते हुए तूफ़ान को खुद में थाम कर इसके ख़त्म होने का इंतज़ार करना। अपनी शिद्दतों को खुद में इस तरह कैद कर लेना
کہ معاملہ صرف اور صرف اللہ کا رہ جائے۔ لانے والے نے سب دینے کے لیے ہی بنایا ہے۔ تم لینے کی جستجو قائم رکھنا، اپنی طاقت پر انحصار نہ کرنا بلکہ طاقت دینے والے پر یقین رکھنا، پھر اپنی کوششوں پر بھروسہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعا مقدر میں لے آتی ہے۔ شکر ادا کرتے رہا کرو اس اللہ کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ خوبصورت ہمیشہ خوش اخلاق نہیں ہوتے، لیکن خوش اخلاق ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر ہو۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگیے، بلکہ دعا مانگیے کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔ سر جھکانا، انتظار کرنا، مان لینا، مان رکھنا، یہ دنیا کے حسین ترین واقعات ہیں۔ کبھی بھی کسی زخم کو زندگی سے بڑا نہ ہونے دیں، اتنا بڑا کہ وہ آپ کی زندگی ہی کھا جائے۔ دعا کرتے رہا کریں، اللہ پاک سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ یاد رکھیے، آزمائش تو ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ ہماری بہت چھوٹی سی مگر خالص نیکی جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ کسی بھی نیکی کو جلد ادا کیا کریں اور اسے حقیر نہ سمجھیے۔ کسی سے خوش دلی کا اظہار کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے۔ جو آپ کی خوشی سے خوش ہوتے ہیں انہیں تھام کے رکھیے، یہ وہی ہیں جو آپ کی روح کے قریب تر اور دل و جان سے مخلص ہیں۔ جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ ہم کسی سے اس کی خوشی تو چھین سکتے ہیں لیکن خوش قسمتی نہیں۔ سمجھنا جاننے سے زیادہ گہرائی رکھتا ہے، اور ایسے بہت سے لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں جو آپ کو جانتے ہیں، مگر ایسے بہت کم لوگ ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی سے مخلصی کا صلہ ملا۔ جس رب نے تمہارا دل بنایا ہے وہ اس دل کی تکلیف سے بھی واقف ہے۔ بس تم صبر رکھو، جلد تمہارے لیے وہ کن فرما دے گا۔ نعمتوں کے چھین جانے کے دو ہی سبب ہیں، خوف خدا کو چھوڑ دینا، لوگوں سے بدسلوکی کرنا۔ کچھ دکھ، کچھ درد اور کچھ اداسیاں بہت ذاتی ہوتی ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی پر عیاں نہیں کر پاتے۔ اچھی باتوں کا اثر سب پر برابر نہیں ہوتا، کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو پھول صرف انہی زمین پر اگتے ہیں جہاں لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے، باقی بنجر جگہ پر صرف جنگلی جھاڑیاں ہی اگتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ من پسند شخص اگر ایک مرض کی دوا ہے تو دوسری طرف ڈپریشن کا سب سے بڑی وجہ بھی وہی ہوتا ہے۔ اور دل توڑنے کی معافی تو خدا سے بھی اس وقت تک نہیں ملتی جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا تم نے دل دکھایا۔ بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھیے جن کے گھونسلے طوفانی رات میں تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صبح اٹھتے ہی شکایتوں کے بجائے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور تمہارا اللہ نہ ہی تمہیں چھوڑتا ہے اور نہ ہی تم سے بیزار ہوتا ہے۔ اخلاق میٹھی زبان میں نہیں، اچھے اعمال میں ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹ کا پتہ لگ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے اور چھوڑنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔